Indonesia selama ini relatif diam menyikapi kebijakan agresif Tiongkok di Laut Cina Selatan. Tapi analis melihat ada perubahan sejak Tiongkok meminta Indonesia menghentikan pengeboran di lepas pantai Natuna dan nota keberatan terhadap latihan militer Garuda Shield antara TNI dengan militer Amerika Serikat. I don't know that Jakarta thinks it can solve anything, but clearly the standoff last year over Indonesia's drilling in the tuna block has really frustrated Indonesia, and it's giving leeway for Indonesia to explore sub-regional diplomacy, meeting outside of ASEAN with the other claimants, which is something that Indonesia has not wanted to do for many years. Analis merespon positif rencana pertemuan Indonesia pada Februari dengan 5 sesama negara ASEAN yang terdampak langsung kebijakan agresif Tiongkok di Laut Cina Selatan. Even the claims to the waters where the EEZ generated by the Natuna Islands overlaps with China's 9-dash line claim. I think China is serious about this. I think Indonesia, being the farthest away from China, probably has experienced some of the least coercion. But quite clearly, China is intending to throw its weight around. Forum Pasukan Penjaga Pantai ASEAN diperkirakan bakal memudahkan koordinasi di tengah banyaknya kapal Tiongkok yang memasuki wilayah yang dianggap Indonesia sebagai bagian zona ekonomi eksklusifnya. Merangkul sesama negara ASEAN dan juga meningkatkan kapabilitas militer lewat pelatihan dengan Amerika Serikat di tengah kebijakan Tiongkok yang semakin agresif di kawasan Indo-Pasifik, langkah Indonesia ini mendapat respon positif dari analis dan juga dari pemerintah Amerika Serikat yang sedang memperkuat kerjasama dengan negara-negara besar di kawasan yang sama. Tapi dalam isu Natuna dan ambisi teritorial Tiongkok, Indonesia terjepit antara kepentingan mempertahankan zona ekonomi eksklusifnya dengan kepentingan ekonomi yang lebih mendesak. Well, because other officials in Indonesia pay far less attention to foreign affairs, they pay far less attention to maritime issues, and their number one concern about China is maintaining good enough relations that Chinese investment flows in to infrastructure in particular, which is Jokowi's top priority. Dilema serupa juga dialami negara lain di kawasan Indo-Pasifik. Most countries in Southeast Asia and elsewhere tend to be very cautious. Because China's material capabilities are so overmatched for most countries, I think they tend to pick their fights and they tend to stand up for themselves when it's a really core issue. But on some smaller issues, they find ways like perhaps not highlighting it, not making it a public issue, and trying to deal with it quietly. Tapi analis menilai bila negara seperti Filipina dan Vietnam bisa tegas menghadapi pemerintah di Beijing, di saat negara tersebut berbatasan langsung dengan Tiongkok, Indonesia yang relatif lebih jauh mestinya bisa juga bersikap lebih tegas, apalagi dengan nilai ekonominya sebagai pasar lebih besar bagi produk Tiongkok. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim, dan tim VOA.